এতিয়াহে গম পালোঁ যে উচ্চ শিক্ষিত হোৱা বহুতো যুৱ বা মানুহ কিয় বামপন্থী হয়, কিয় হিন্দু বিৰোধী হয়, কিয় দেশপ্ৰেমী নহয় বা ৰাষ্ট্ৰবাদী কিয় নহয়। কাৰণ কেনাটো লাগি আছিলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত, NCERTত। এই NCERTৰ যিটো স্কেম চলি আছিল সেইটো বৰ্তমান এক্সপ'জ হৈছে। আজি বহু বছৰ ধৰি দেশ স্বাধীনৰ পৰা ধৰি NCERT এটা স্কেম চলি আছিল। সেইটো হৈছে টু ছেট এ প্ৰপগেণ্ডা, টু ছেট এ নেৰেটিভ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম। NCERTয়ে এটা পৰিকল্পিতভাৱে এনেকুৱা এটা এডুকেশ্যন ছিষ্টেম, এনেকুৱা কিছুমান পাঠ্যক্ৰম ৰাখিছিলে যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি তাত উচ্চ শিক্ষিত হ'লে, তাৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা ল'লে বামপন্থী হোৱাটো ধুৰুপ, মেক্সিমাম বামপন্থী হোৱা দেখিছোঁ। আৰু হিন্দু বিৰোধী হোৱাটো ধুৰুপ। আৰু নিজৰ সংস্কৃতি, নিজৰ কালচাৰ, নিজৰ যি সংস্কৃতি আছে তাক পোষকতা কৰিবলৈ টান পায় বা হিন্দু বুলি নিজকে চিনাকি দিবলৈ টান পায়। মই কোৱা কথা নহয়, এই ভিডিঅ'টো চাই লওক, মই তলত দি দিছোঁ। এতিয়া NCERTৰ যিটো স্কেম সেইটো এক্সপ'জ হৈ গৈছে, চাওক। 1973 में इंदिरा गांधी ने रेड फोर्ट के नीचे कुछ दफनाया। 1977 में जब खोदा गया तो गवर्नमेंट ने कंटेंट्स पब्लिक नहीं किए कि अंदर हिस्ट्री नहीं थी, इसी का एडवर्टीजमेंट था। तो इमेजिन करो, अगस्त 15, 1973 इंडिपेंडेंस डे, इंदिरा गांधी रेड फोर्ट के बाहर एक टाइम कैप्सूल दफना, 280 पाउंड का कैप्सूल 32 फीट डीप है, काल पत्र। और ऑफिशियल स्टोरी, फ्यूचर जनरेशन के लिए इंडिया की प्रिजर्व कर रहे हैं, 5000 साल के लिए सील्ड। 1977 में जब जनता पार्टी पावर में आई, उन्होंने पहला काम क्या किया, उस कैप्सूल को बाहर निकाला। जब खोला गया तो 10,000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट मिला जो बेसिकली नेहरू गांधी फैमिली को ग्लोरीफाई कर रहा था। पार्लियामेंट में डिबेट हुई, MPs ने कहा, लेकिन पब्लिक को कभी नहीं दिखाया। 2012 में जब RTI फाइल हुई तो PMO ने जवाब दिया, वो रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट। मतलब लिटरली एविडेंस ही गायब वाली बात है। अगर हिस्ट्री इतनी थी तो छुपाने की क्या जरूरत थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। 1948 में RC मजूमदार को गवर्नमेंट ने फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री लिखने के लिए बोला, लेकिन जब उन्होंने इंडिपेंडेंट रिसर्च की और पार्टी लाइन फॉलो नहीं की तो क्या हुआ, 1955 में कमेटी डिसॉल्व कर दी और प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया। मजूमदार ने अपनी बुक लिखी जिसमें उन्होंने बोला स्ट्रगल 1905 से शुरू हुई। सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंग्लिश एजुकेटेड ने लीड की। गवर्नमेंट वर्जन कांग्रेस को क्रेडिट में ICHR बना, इंडियन काउंसिल ऑफ एथिकल रिसर्च, नूरुल हसन ने बनाया, हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर। और चेयरमैन कौन बने, हिस्टोरियंस शरण शर्मा, फिर इरफान हबीब। लोग कंट्रोल करते थे रिसर्च फंडिंग और इनडायरेक्टली NCERT के बुक्स। रिजल्ट, टेक्स्ट बुक में मुगल सिंक्रेटिक कल्चर के हीरोज बन गए। टू किंग्स बेयरली मेंशन्ड, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस साइड, गांधी नेहरू कुछ उन्हीं ने किया। वो सुल्तान को डेकेड्स तक सेक्युलर और फोर्स कन्वर्जन्स इग्नोर कर दिए। 2025 में NCERT ने उसको हटा दिया, सेफरानाइजेशन का शोर मचने लगा। लेकिन सवाल ये है, फिर एक टाइम कैप्सूल दफनाना पड़ता है लेगेसी प्रिजर्व करने के लिए, फिर इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस को साइडलाइन करना, फिर इंस्टीट्यूशंस कैप्चर करनी पड़ती है, अगर टेक्स्ट बुक्स कंट्रोल करनी पड़ती है, लेगेसी कितनी स्ट्रॉन्ग थी। ट्रूथ ये है कि कांग्रेस ने हिस्ट्री प्रिजर्व स्क्रिप्टिंग, जब स्क्रिप्ट फेल होने लगी लिटरली दफना दी। अब जब जेन जी गूगल कर सकता है वो स्क्रिप्ट टूट रही है, इसलिए इतना आउटरेज है। Down legacy and I'll send you the story of what Indira Gandhi did in 1973, how Dr. RC Majumdar was when he refused party narrative and Congress needed to script history of letting it speak for itself. সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা দুশ্চিন্তাত ভুগো। মোৰে ভাই বন্ধু বহুত আছে যি বহুত উচ্চ শিক্ষিত, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈছে, PhD কৰিছে। সিহঁতৰ লগত যেতিয়া কেতিয়াবা জিঅ' পলিটিক্সৰ ওপৰত যেতিয়া কথা পাতোঁ, দেশখনৰ কথা যেতিয়া পাতোঁ, পলিটিক্সৰ কথা যেতিয়া পাতোঁ, তেতিয়া সততে মত বিবাদ হোৱা দেখা যায়। তেওঁলোকে বহুত পঢ়া শুনা কৰিলে, NCERT কিতাপৰ পাঠ্যক্ৰমত তেওঁলোক মাষ্টাৰ, গতিকে কিছুমান যুক্তিত আমি হাৰি যাওঁগৈ। কাৰণ যিহেতু শুদ্ধ ইতিহাস পঢ়ুৱাই নহ'লে, যিহেতু আমি শুদ্ধ ইতিহাস নাজানোৱেই। এতিয়া আমাক জোকায় হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি জ্ঞান লৈছোঁ বুলি। এতিয়া হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে জ্ঞানখিনিয়ে শুদ্ধ বুলি গম পায়, এতিয়া লাষ্ট টাইম বুজি পাইছোঁ। তেতিয়া আমি হাৰিবলগীয়া হয়, আপছেট হওঁ, দুখ লাগে। আৰে ইমান বেয়া আমি হিন্দুসকল, আমাৰ ইতিহাসত আমাৰ হিন্দু মহাৰজা ৰজাসকল এনেকৈ একো নাই নে? আমাৰ হিন্দু ধৰ্মটো ইমান বেয়া নে? আমাৰ ছিষ্টেমটো, আমাৰ হিন্দুইজমৰ যিটো ছিষ্টেম, যিটো জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী, সেইটো ইমান বেয়া নে? তেওঁলোকে ইমান বেয়াকৈ প্ৰেছক্ৰাইব কৰে আৰু তেওঁলোকে যুক্তি দিয়ে, ৰেফাৰেঞ্চ দিব কিতাপৰ অমুক লিখকৰ। এতিয়াহে গম পালোঁ আচলতে, এতিয়া সুখী, সেইকাৰণে সুখী। বহুত দিন এনেকৈ যুক্তিতৰ্ক হয়, পিছত হাৰি নাযাওঁ যদিও মানে তেওঁলোকক হৰাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ NCERT মাষ্টাৰ, তাৰ পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি মাষ্টাৰ হৈ আছে। গতিকে আজি সুখী আপোনালোক, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি হিন্দু বুলি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, যদি নিজকে ভাৰতীয় বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, বুকুত যদি ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ভালে থাকিব, ধন্যবাদ।